Aynen, korkuna. Korkuna koydu, ne kadar mutlu beyken. Bu canlı lizo. Muhammed'in imoçi Mahmud'la. Bu ya değişme bu oldu. Ana risottolar, savcı bir soru ama çarptı. Ba informatsiya moto o'zraski hamil pul do'da nemeshlar. Ne yapıyor? Yak obyektine zaruriyeti. در اونجا پول داده شود از روی قول انسانی خود اونا قول ندارن و یک چی به اهمیتی یک چی به اهمیتی که همون راهبرو در دستیار که وقتی مهاجر کار میکند از همون میلاد نیست مثلا توجیک گنرال پدرچ کن شما باید توجیک پول تومنده در توجیکستان یافتش میشن میکنن از شما کی میشه؟ یوگسلاو، گروزین، چچن، داغستانی، اینگوش، ترک بابا بطر برای چی؟ اینها همین که پیرامید ساخته گرد یک پیرامید هست این برای یک مردم یه چند پولاو از 3-4 ماه آخر نمیکرد این روزه بوده چقدر بین خود متحد هستیم در متحد بودن همین پول یافته میشود برای چی مردم میکنم برای الان объектای ما میریم گروزین میبید رزبورچی چچن میبید رزبورچی داغستانی میبید رزبورچی توجیک میبید رزبورچی میزن همین پول تونه میگیرن 30-50% تونه و ممکن پول ماندهیش هم نبینیستن برای چی؟ برای که متحد نبودن شما سبب فایروز کردن شما چیه؟ گرد زنیم چند ماشی گولی نمیدیم کی گرم میزنم؟ خواهد سومی خود گیرم سال 5 ماشون ماندگی همه شما نخدید چقدر شما همه جا افتیدید؟ جا افزیدم من 3 سال کار میکنم باردار اصلا 4 سال کار میکنم خیلی سال من یک کسا میبیرم یک کسی دیگه باردارم میبیرم اما هم خیلی تبار و یا رفیق هم کار میکنم توی قدر وقتا سوز یک ماه زدیش کرد بعد درک شد سوز 2 ماه شد بعد بشه 3 ماه از من 5 ماه باردار پولی ندارم که خواندم چقدر پول باید شما باید کرد؟ من 150,000 بالا زیاد هر یک شخص با؟ آره 300,000 با 300,000 هر شخص دارد یک کلش هم هست بویش 3-4 سال خونه رفته گه اتوبوس نرمش موندگیم با اتوبوس نمیتونه شما کنید سال مکنی اتوبوس نمیگذاره اگر اتوبوس بگیری گازاده کنجرین کنجرین بگم ما شما ولی میکنم و شش میکنم. در کجا از نچالی؟ ولی یا بیکتی دیگر. تو شما از رفتی؟ تلفن دارد با؟ نیست؟ بعد درس دیگر. اصلا جا باشون درست. روزی چهار کسی مونده. او چیکاری وقتی داشت؟ اینا معلوم شد. 4 ماه 5 ماه کار نکرده جدا 150,000 پول در دست خوجاینای گروزینا موندن در بانشان روسو هستن حل این مسئله را ما در یک چی میبینیم اگر در بانشان شخصی هستن که در روز کار میکنن من کار کنن چون یکی از نفران میگه که ما کار میکنیم نه 5 سال شد دیگر میگه 4 سال شما کار میکنیم ما پول نداده لیکن هست دیگر روش که وقتی که یک شخص میبیند یک ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه نمیتونه ولی که
معنی کردن درست همونا حرکت کرده گرفتن بود. پس از گرفتن مرحمت کار کرد کار نمیکنه. برای همین کدام ساعت و دقیقه لازم است چیزی که شما گفتین که وقتی رفتن با خوجایینا گفت دادن خوجایینا که شما اگر کار نبره تو با شوک دریدگی با شوکی که زمستون نبودن با شکل گوشنه مرحمت از پیش میکنه. این خوجایین در نزد ما این سخنان رو نمیگه در نزد برادرم سگه. واقعا میزنم اگر خوجایین روز در همین دمیشو که در همینجا باشه همین وگان همین وقتی اومد همین وگان را چه خولی کنید محکمش میکنه من خودم فیصله میکنم برای که باید خوجایین هم به صاحب است باید صاحب ندارم خورم چون به صاحب بزرگ دیگه کی میبید؟ نه بخاطری میبید نه دش میبید نه میگرسون هیچ که اینجا داشت هیچ که بنا برای همین حرکت کنه که متحد بودن امروزی میلاد خود اونجا هم گروزینا نیست باز باید هستن اینجا در پرارابوی که پرارابوی دیگه участка دیگه участка ممکن باشن هست آواش اینجا داره هستن میگن بچو начальник то هست کی در اینجا در میکنه تو اشتگاه Как время Aynen bir Ağustos tarafı. Göreyim Gavzan'a gruzin buraya Gavzan'a. Надо беседовать с людьми, товарищ Вадим. А кто вы? Вы нам кто Вадим? Значит, вот мы приехали, мы мирные люди. Наши люди давно у вас работают. Мы первые люди. Вопрос к тому, что я встречался с Константином Павловичем. Правильно? Я разговаривал с этим. Дело какое? Я говорю, он говорит, в принципе, до конца месяца предвидится вопрос зарплаты людей, правильно? Вот это Павлов Константин, да? Вот это он генеральный директор. Состоялся у нас встреча, ребята были. Он не Ингелком. Не. Он монолит Подземный строй. Потому что у вас наша встреча состоится в том, что людьми как-нибудь, значит, силами и усилиями решать зарплаты людьми. Я понял. Да. Вы пришли сейчас к начальнику, что здесь есть прара, без совместного начальника. Есть однотучники, бетонщики, изолирующие. У нас такой же трудовой договор со Смингелком, как у этих всех. А как вот 5 месяцев не хватит, платить 3 месяца, 4 месяца? Может такие? Нет, такой нет. Ну вот сколько месяцев не получил? Зарплата получил. Когда ты получил последний? Октябрь. Такой же трудовой договор, как у них. Я тоже так жду зарплаты, как они ждут. Вам надо встречаться, если насчет зарплаты, надо с генеральным директором. Павлов о чем-то говорит? Павлов для меня ничего не говорит, потому что я с Мингелком работаю, а Павлов работает в монолит подземстрой. Он не мой генеральный директор. Это... Вот снимаешь данные книги. Olmak ino robaram lista. همین گروه شما رو روباری میکنید روباری شما نیست. اساس اینا و مانند شما ولی میگیرن اینا کار فرموده. یادم میگیرن آدم مسئول میکنن ولیشون مسئول میکنن چقدر پول میدن. اینا یک شدن که تمام فقط و دانه شما و مناسبتون در کورس کرد. همه تو بودین در کورس کردید. از آدمی که نمیدونن. همین شما در همونجا بودید. Вот роду сим дешеват, это тут варианта. Хам симас, хам аштимар. Аштимар дичка скоро не говорит. Иди за мной. Чору панчмас, на Константином Гавзином, Константин Вячеславович, Павлов. Робари Яков была. Чандин была. Яков была, Чандин была. Реально, я большой кришмаров так уступдам. Понаки? Her yemeğinden gam yazılar ki načelnik участка mağazı şans nafar çocuk işte ne de kor bekler. Gözün arkasında bekler. Şans nafar manda kor bekler. Ama şans nafar azami bir khat. Kardeşim mesela. Seni vakti halk düşün. Amin organizasyon, o tuzdaki seni bir organizasyon. Вот здесь фамилия все. Почему? Вот сами заявление. Фамилия всех граждан, которые работают, допустим, есть бюджет 1, есть бюджет 2, есть бюджет 3. Потом, пока вы здесь, вся олигархия будет здесь. Вас под дурить. Но в данный момент стоит вопрос. Вы так работаете уже больше 9 лет,
И люди, которые здесь тоже добросовестные с работодателями разговаривают, они тоже без зарплаты. Нам надо все это решать мирным путем. Вы хотите работать. Если кто не хочет работать, пусть не против. Будьте в гостинице, вас снимают там 5000 рублей в месяц, правильно? За жратву. За еду называется. Не знаю, что у вас ходит. Поэтому пишите фамилию каждого. Эта организация, кто руководит, называется «Монолит». Фамилия. Это не позднее завтра. Не позднее завтра. Почему? На русском после этого я зайду в отдел кадров, проверяю каждому фамилию, присутствие ваших бригадиров, ставим печать. Вы пишите напротив, сколько получили черновую, а сколько белые осталось. Или сколько белые получили, сколько черноватого. Все это бумага дается, а потом вас вызывают, они придут, их не кассиры или вас вызывают сюда, вам отдадут деньги. Единственное, когда вы деньги получаете, вот эта бумага у вас будет копия, напишите, что вы претензий к этой, значит, организации не имеете. Или потом следующий пункт. Хотим остаться работать. Если они вас оставят. Если нет, просим вас найти нам другие рабочие места. Рабочие места у нас полно в Москве, Московской области. Вас везде берут. Сейчас людей не хватает. Сейчас такое. Всем понятно? Еще раз говорю, что никаких, значит, забастовки, никаких, значит, руганина здесь не нужна. В телефоне работают горячие линии ночью, днем. Мы с вами работаем дальше. Сегодня вечером на сайте это все я сообщу. Я дам конкретно еще более детально свои интервью. Будет об этом сказано, что где сколько работает. Это не первый объект. И мы готовы с вами встречаться, когда вы захотите. Еще раз думаю, 30-го, скорее всего, они говорят, деньги будут, деньги не будет. Это я примерно думаю. Может, денег не будет. Но это не означает, что деньги не будут. Нам и вам вместе. И вместе с начальниками участками и другими прорабами добиться, чтобы вы получили свои деньги и отправили на родину к своим близким. Почему я говорю? Посмотрите на вашу форму одежду, на форму одежды уважаемых прорабов. У них намного сибирская форма, да, уральская, более теплая. А у вас что? По-таджикски вас одели всех. И вас просят работать. Должны быть у вас все комбинезоны, почему-то нет. Каски должны быть. Теплые одежды. За счет России. Потому что вас на работу берут они. Об этом мы будем один. А в будущем, сразу вам говорю, в будущем, сразу мы подпишем свои бумаги. Внизу написано, что в любой момент, когда вам деньги не дадут, там телефоны. Звонили или переехали, нас сообщайте, приезжаем с вами. Этот договор будет постоянно при вас. Что вас не кинули. Не кинули. Все то, что построено, только за 2015 году 1 миллиард 800 миллионов не оплачено гражданам Таджикистана. Только за один год в Москве. Каждый 10-й таджик уехал на родину без зарплаты. И половина из них уехала куда? В Сирию, в Ирак. Потому что они получили кредит дома, а приехали сюда, их нету. Чтобы не ехать в Сирию, не ехать в Ирак, решаем здесь. Решим все, обсудим. Я вам желаю самого лучшего, хорошего, до новых встреч с хорошими новостями. Спасибо. Akan naruh, ay khobo ya dong kas naruh ya. Shawai telefon tu